हय हय त्यांनी पूजा शर्मा ने केला 1 लाख ते कितें केला ते हांव न्हू सॉरी क्रिस पिंटो मेन क्रिस्टियन ओनर न्हू स्टँडर्ड ओनर आसलो तेणे तुका एनओसी दिल्या पयलीं दिल्ल्या साडीदा काढून बॉबी बाराकडे उडयल्या सर आमकां एसआयटीन पासून 2 महिने वडी काढूंक लायल्या पयलीं 4 महिने जाले लँड ग्रॅबिंग म्हणून कोणी कंप्लेंट तेंचे स्टँडर्डच ना न्हू तेंचे स्टँडर्डच ना लँड ग्रॅबिंगूच जावंक शकना सांगरे बाबा तर पयलीं कितें प्रशांत देसाय आमकां अंजुना पुलिशेन आपयली आमी आमचे कितें पेपरां ते घेवन गेली थंयसर सो आमी ताका सांगलें कोणी कितें घातलें आमकां मातशें सांग म्हणून कितें कंप्लेन तूं चड एक्सायटेड जावन आतां गो ते आमी आमचे पयशे हाडपाक लागलो मागीर तो एसआयटीन येता चल बरें आपयता देवलो करता हांव कितें करता आमकां पळय बाकीचे सगळे म्हाज्या नांवार आनी आमकां आज राव तूं सुशाकात आसगांव हांगासर वयर प्रदीप आगरवाडेकर म्हाजें घर आनी ताज्या फॅमिलीचेर जो इन्सिडंट जालो किडनॅप केला हांव दिल्ली आशिल्लो आज सकाळींच दिल्लीच्यान आयलां आनी तो दिल्लीच्यान हांव टोटल म्हाका आमचे आमदार बाब दिलायलो लोक हाणेंय फोन करून सांगलेलें म्हाका मायकलूय म्हजे कडेन कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर उलयतालो आयज दिसभर वेगवेगळ्या कामांतल्यान बिजी आसल्या कारणान हांव दिसांनी येवपाक पावलो ना पण हांवें आतांच आमदार दिलायला लोकूक फोन केलो आनी पर्सनली बाब प्रदीप आगरवाडेकरा कडेन येवन ताजी आनी ताज्या मिसेसीन पुराय स्टोरी म्हाका सांगली एक गजाल मुद्दामून सांगता तांचें जें घर मोडलां हें पुराय जशें आसलें पळय न्ही त्या पद्दतीक सरकार ताका तशें बांदून दितलो आनी सगळो खर्च ज्याने मोडला ताज्या कडल्यान रिकवरी करतलो म्हणजे फक्त सरकार बांदचें ना सगळो A to Z जितको खर्च लागता सरकाराक तितकोय खर्च जेणी मोडला ताज्याच कडल्यान रिकवरी करतलो बाकीचे वॉट एवर द थिंग्स ताजे जे डॉक्युमेंट आसा त्या प्रमाणे ताका कितली जागा मेळटा कितें मेळटा ती 100% ती कायद्याची बाजू आहा पूण जो जेणे लँड ओनर आहा जेणी कोणाक विकला तेणी कायद्यान हें सगळें करपाक जाय आसलें बेकायदेशीर रित्या अशा पद्दतीत गुंड हाडून हें चलचें ना आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाची जो प्रोसेस जाला हे बऱ्याच जाणांनी पुलीस बाकीचे सगळे चीफ सेक्रेटरीच्या वतीन सगळ्याची इन्क्वायरी करपाक लायल्या फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी A to Z जितके जाण इनवॉल्व आसा ह्या मॅटरांत त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुटचो ना त्या स्ट्रिक्टली 100% मागीर तो कोणूय आसूं न्ही 100% त्या मनशांचेर म्हणजे इवन दो इफ समवन पुलीस ऑफिसर इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन दीस जाल्यार ताचेर एक्शन जातली तांचें म्हणणें एकट्याक धरला न्ही उरलेल्या 15 जाणांक फाल्याच्या फाल्यां तांकांय अरेस्ट करतले वॉट एवर द थिंग्स ती कोण शर्मा आहा तिजेरूय केस फायल केला बींग अ लेडी शी इज इन मुंबय आतां तिकाय वेळ पडलो जाल्यार तिजेर FIR फायल करून हांगा जाल्यार हाडून तिजेरूय केस रजिस्टर्ड जातली जो हांगासर लॉ अँड ऑर्डर अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करपाक म्हाजें सरकार केन्नाच दिवचें ना आनी सामान्य गोंयकार आसा ताका प्रोटेक्शन दिवप हें म्हजें पयलें काम आसा आनी ताका लागून ताजी जर केस कितें आसली आसत जाल्यार तेणी ती कायद्यान झगडपाक जाय आसली आनी आयदर डेप्युटी कलेक्टर किंवा हायकोर्ट थंयसर झगडपाक जाय आसली कोणाकूच हांगासर खंयचेच म्हणजे JCB घेवन येवन घर मोडपाक मेळचें ना आनी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीची दादागिरी गोंयांत खंयसरूच चलोवपाक हांव दिवचो ना त्या खातीर हांवें पयलीं सांगलें म्हजें घर ऑलरेडी जितकें म्हणजे डॅमेज जें केलां तें बांदपा खातीर हांव परवा भितर इन्स्ट्रक्शन म्हजे PWD घालून करता आनी जितको एक्सपेन्सीस आहा पळय न्ही तो सगळो एक्सपेन्सीस तांच्या कडल्यान बेर करता हांगा बऱ्याच जाणांक म्हणजे बरेचशे फावटी वेगवेगळें राजकारण करपाचें आसतलें बट म्हाज्या खातीर हो राजकारणाचो विशय न्ही एक सामान्य गोंयकार प्रदीप आनी ताची फॅमिली हांगासर जर 20 वर्सां रावता आसत जाल्यार ताका न्याय दिवप हें म्हजें काम आसा ती वॉट एवर द थिंग्स तांची 20 वर्सां पासून ते रावता तांचीय कदाचित बारीकशी कितें चुकलां आसतलें तेंच्यांनी सॅलरी घेवंक ना आसतलें किंवा एग्रीमेंट करून ती दुसरी गजाल तितून हांव थॉरोली पळोवपाक लायता बट पयलो जर रावता तांकां घर दिवप हें म्हजें पयलें काम तें पयल्यान पयलीं करतलो आनी पूर्ण प्रोसेसाची इन्क्वायरी जी आहा पळय A to Z सगळ्याची
इन्क्वायरी करून तेजेर कडक एक्शन जी आहा पळय त्या सगळ्यांचेर म्हणजे वेळ पडला जाल्यार कोणाक सस्पेंड करचो पडलो जाल्यार सस्पेंडूय करतलो बट वन्स पुराय रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही तो रिपोर्ट एकदां म्हाजे कडेन आयल्या उपरांत ताका स्ट्रिक्टली कितें करपाक जाय पळय तितकी एक्शन घेता चीफ सेक्रेटरीक ऑलरेडी हांवें सांगलां तेणी इन्क्वायरी ऑलरेडी सुरवातूय केल्या आनी बाकीच्या सगळ्यां कडल्यान रिपोर्ट्स मागोवन घेवन तो फिजिकली पर्सनली सगळ्यांक मेळून ताजो इन्क्वायरी रिपोर्ट तयार करून फाल्यां सांजचो पर्यंत मेळटलो विदीन 1 to 2 3 days जर स्टार्टींग जर कन्स्ट्रक्शन आसा तशें तांकां परत करूनय दिता पोजिशन आहा तेंच्यांनी हांगा येवन म्हटलें गोंयचो IPS ऑफिसर हितून इनवॉल्व आनी तो शर्माक हेल्प पळय करता कोणूय जरी इनवॉल्व आसलो न्हू रे हांव तितूर आत्तां वचना तुका जो पर्यंत रिपोर्ट म्हाजे कडेन येयना तो पर्यंत तुका हो आसा तो आसा हांव तितूर वचना लेट द रिपोर्ट कम आनी जो आसा पळय न्ही तेजेर एक्शन घेवप हांव परत सांगता म्हणजे तो कोणूय असले आतां तेजेर एक्शन घेवपाक हांव फाटीं फुडें पळयतलो सर तशेंच वाडट्या क्रायम रेटी वांगडा गोंयांत जी लॉ अँड ऑर्डर आसा ती खंय तरी कॉलेप्स जाता त्याच्या लॉ अँड ऑर्डर केन्नाच आमी डिस्टर्ब किंवा कॉलेप्स करून दिवचो ना थोडेशे पयरूय बी जे बारीक सारीक इन्सिडंट्स जाता ताका अरेस्ट करून भितर उडयत आसता स्ट्रिक्टली बाकीचे सगळे जे आसा पळय ती स्ट्रिक्टली घेवपाक जाय सर किडनॅपिंगाचे हेचेर भागाचेर कितें म्हणटले सगळी सेक्शन जी आहा पळय न्ही नॉट ओन्ली किडनॅपिंग सगळी सेक्शन तांचे लायल्या त्या ती सांगला जितके इनवॉल्व आहा पळय न्ही तितक्या जाणांक भितर उडयतात सर पुलीस तशेंच प्रशासन कमी पडलें अशें दिसता सर ह्या केसीन इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर म्हणून सांगलें न्ही हांवें पुलिसेची इन्क्वायरी करता हांव इन्क्वायरी करता आनी कोणाची इन्क्वायरी करता जो कोण कमी पडला तो सगळ्यांची इन्क्वायरी करता तशेंच सर गोवा जो आसा आनी मोर लायक आसगांव जो आसा तो गोंयकारांचो न उरता भायल्यांचो चड जाला आनी हांगासर त्या दादागिरी जाता हेचेर कितें म्हणटा सर आयक हे पळय एक गजाल सांगता आसगांव जे आसा पळय न्ही आतां हांगासर कितले लोक भायले रावता शेवटी रावपाकूय आमीच लोकांनी दिला कोणी तरी आपल्या रेंटल दिला कोणी तरी विकपाक दिला तेजेर हांव तुका कांयच सांगपाक शकना शेवटी विकलाय जाल्यार ते आमच्याच लोकांनी कोणी तरी विकला आसतलें न्ही तातूंत तो रावप कायद्यान रावप आणि त्यांनी लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करप हे सरकारचं लक्ष घालता. सर पण शेवटचा प्रश्न सर गोंयचो DGP हितून इनवॉल्व आहा म्हणून हांव परत सांगता तुका जो कोण आसा पळय इनवॉल्व न्ही म्हाका रिपोर्ट येयल्या शिवाय बींग अ चीफ मिनिस्टर हांव तें सांगू शकना तुका म्हाका रिपोर्ट म्हाजे कडेन CSक त्या ती सांगला तुका इन्क्वायरी एट द टॉप लेवल चीफ सेक्रेटरीक सांगला हांवें हितून इन्क्वायरी करलो नॉट एट द सकयल्या खंयचो तरी ऑफिसर इन्क्वायरी करतलो असं न्ही एटलीस्ट द चीफ सेक्रेटरी इन्क्वायरी करून आनी रिपोर्ट म्हाका सबमीट करून हांव तुमकां हेजो परवा जो फाल्यां रिपोर्ट म्हाका मेळटलो परवा हेजेर आन्सर करता तुमकां एक्शन घेतलेली दिसतली. येस सर थँक्यू. सर तू कितें करता कितली शिकता टुवेल्थाक चल बरें सी फ्रॉम डे वन जेन्ना इन्सिडेंट जालो हिंगासरली स्थानीक आमदार दिलायला लोबो हिंगासर येवन भेट घेतली तांकां येवन मेवली जे ओनर्स आहा आनी दुख्ख जालें म्हाका एक्चुली अक्षरशः म्हाज्या दोळ्यान दुकां येयली की अशें आमच्या गोंयान घडोवंक शकता काय आनी आमी गोंयकार म्हणून उगी रावतले काय त्या खातीर दिलायला इमिडिएटली तांकां घेवन पुलीस स्टेशनार गेली की आजुनी पासून FIR कित्याक जावना PIक फोन केलो आमी चीफ मिनिस्टराक फोन केलो पार्टीच्या अध्यक्षाक फोन केलो सदानंद शेट तानावडेक तेणे इमिडिएटली जो व्हिडिओ पळयलो तेकाय कळलें की हे हिंगा बरो व्हडलो अन्याय जाला आनी कंटिन्युअसली आमचे फोन कॉल चालू आसले मुख्यमंत्र्याक आनी आय वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम दिलायला वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम वॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग ओवर हियर अँड वॉट हॅज हॅपन्ड दॅट दे आर स्टेईंग फॉर सो मेनी इयर्स इतली वर्सां जालीं ते रावताय तांकां हाऊस पट्टी ट्रान्सफर करपाक भाडकारूच NOC दिता आदी पंचायत तेंचे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर करता खंय तरी सेल्डीड जावंक ना कित्याक रेट हांवें सकाळीं सांगला तशी रेट वाडत गेली हिंगासर आसागांव जमनीची रेट वाडत गेली त्या खातीर थोडे जाण लालची जाले आमचे गोंयकारांनी खुबशे जाणांनी जागे हिंगा विकले आनी त्या खातीर हे प्रकरण जावपाक त्या खातीर कोण तरी भायलो मनीस हिंगा जागो घेता आनी चिंता की सॉफ्ट टार्गेट गोवन हांकां अशेंच काडून भायर उडोवया हांकां कोण ना हांकां कोणूच ना कोण काय करचो ना जागो आमचो सेल्डीड आमच्या हातीन आहा हेंचे घर मोडया हांकां भायर उडोवया रस्त्यार उडोवया पावसाचे दीस आनी इतले मोठ्या प्रमाणात बाउन्सर हाडले आनी तेजी हालत म्हाका तो आदीसून सीख आनी असले मनशाक गाडयेन भितर उडोवन ओडून येला
आनी तेजे चेड्याक भितर घालून 6-7 वरां भोंवडायताय गोवाचे बाउंड्रीचेर, पण मांद्रे आनी फुडें तिराकोल पावले खंय आनी खंय पावले. आनी म्हाका दिसता हिंगासर आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो. मुख्यमंत्री जेन्ना गोंयांत आसलो हांव ताका मिनिमम 3 फोन करून ताका सांगलें अशें जालां आनी हिंगा तुवें स्टेप इन जावचें पडटलें, नाजाल्यार खंय तरी गोंयकारांक दिसतलें की आमी जेन्ना गोंयकार आमकां निवडून हाडटा आमी बाजू दिल्लीकाराची घेता आनी दिल्लीकाराक हिंगा हो आनी कोणाक म्हणजे दुसऱ्या स्टेटीच्या लोकांक हिंगा हाडून आमी तांकां आमचे गोंयकारांची घरां खाली करून तांकां घालूंक सोदता काय, असो प्रश्न निर्माण जातलो आमच्या गोंयकाराच्या तकलेन. हें जावचें न्हू म्हणून ताका न्याय मेळपाक जाय, तेजे फॅमिलीक न्याय मेळपाक जाय. हांवें मुख्यमंत्र्याक जे सांगलेलें तेणें इमिडिएटली तेजेर एक्शन घेतली. तेणें इन्क्वायरी बसयल्ली आहा आनी तेचे भायर जे लोकांनी म्हाका दिसता हिंगा कितलेशेच आसागांवच्या लोकांनी हनुमान बाब आमचो सरपंच तेणें ताका सपोर्ट दिलो. सगळे काय लायक मायंडेड पीपल NGOs खूब जाणांनी ताका सपोर्ट दिलो. हांव खऱ्यांनीच उपकारी सगळ्या लोकांचो आनी ताका न्याय आतां मेळपाक जाय. म्हणजे तेजें काम जें मोडलां तें परत सारकें करून दिवपाक जाय. हांवें जो सकाळीं डिमांड घातलेलो की तेचें घर बांदपाक जाय. हिंगा राजकारण करप ना म्हणून, राजकारण नाका, आमकां घर तेंचें बांदलेलें जाय. म्हाजो फर्स्ट इंट्रस्ट आसलो की तें घर परत स्टार्ट करप, बांदप आनी पयशे जे आहा ते जे कोणें मोडल्या ती कोण शर्मा, पूजा शर्मा कोण तेणी फारीक करूंक जाय. आनी आयज मुख्यमंत्र्यान रायट डिसिजन घेतला की PWD चो कॉन्ट्रॅक्टर बांदतलो आनी जे पयशे रिकवरी आहा ते तेजे कडसून एरियाज म्हणून टॅक्स कलेक्शन रेव्हेन्यू एरियाज म्हणून तेजे कडसून रिकवर करून घेतलो. ते इम्पॉर्टंट डिसिजन आहा आनी हें हांव रावता की चीफ मिनिस्टरान सांगलां 2 दिसांनी 3 दिसांनी जावनी पूण काम स्टार्ट जावनी. आमी 100% every 8 to 10 days I will come, Delilah will come, Sarpanch will come, inspect the work, see that quality work is being done and given it to their family, and we will see that how they will get the justice finally. म्हणजे अजून त्यांची सेललीट जावंक ना हिंगा, ती सेललीट कशी करून दिवप तेंकां एडवर्स पोजेशन घालप कोर्टान तेंचे हें ऑर बिफोर द मामलेदार मुणकार म्हणून डिक्लेअर करून घालप ओ कितें घालप तेंचे ते 100% फुडें वी वील ऑल्सो हेल्प देम. दे हॅव देअर ओन लॉयर आनी आमी तेच्या वांगडा रावतले. वी आर फुल्ली विथ यू, नॉट ओन्ली विथ यू, विथ ऑल द गोवन्स हू आर हियर स्टेईंग इन गोवा. आमचें गोंय आमी तशें इजिली कोणाक असलें करूंक दिवचें ना. लॉ हातीन घेवपाक आमच्या गोंयकाराकूय जाता. ते जे कोण येयल्ले तांकां आमकांय दादागिरी दाखोवंक जाय, पूण आमी गोंयकार अशें केन्ना करूंक ना. तेंच्यांनी हें दाखयल्लें आहा पूण गोंयकार उगी रावचो ना. अशें कोण करीत जाल्यार गोंयकार उगी रावचो ना. गोंयकार आपल्या हातीन लॉ घेतलो. जो तर पुलीस एक्शन घेयना जाल्यार तांकां घालून येयली गाडयेन, मोडले आनी वयल्यान दादागिरी आनी पुलीस एक्शन घेयना. त्या खातीर आमी आनीक बेजार जाले. पुलिसांनी अशें फुडें करचें न्हू, केन्नाच करचें न्हू. हें इम्पॉर्टंट एक मॅसेज क्लियर वचपाची गरज आहा. बिकॉज फायनली द लॉ इज टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, वेदर यू आर अ इंडियन ऑर अ गोवन. आमी हें करूंक जाता काय? मुंबय वचून हें करूंक शकता आमी? कोणाचो एक इटो काडूंक शकता? हिंगासरलो इटो काडून असो धरूंक शकता? वी डोंट वॉन्ट टू मेक दीस ब्युटिफूल प्लेस लायक दिल्ली. थिंगा स्वास घेवपाक जागो ना. ही बिल्डींग हे बिल्डिंगीक तेकल्या. अशें इलिगॅलिटीज जितल्यो केल्या, आय वील पर्सनली रायट टू द सरपंच, to the departments to see that all illegalities whoever have done over here in Asagaon is looked into and action should be taken immediately to see that we don't want this area to become like Delhi. हे घराचे balcony वचून त्या घराक तेकल्या. हे अशें दिल्लीक आमी पयल्लें आहा. We don't want this beautiful village and Goa to become like that. So we are here to support them and we will support you till the end, till you get justice, till your house is repaired. आणि फुडलें जे तुजें करपाक जाय, तुजे मुणकारियल ऑर्डर काय एडवर्स पोजेशन इन कोर्ट तुज्या लॉयराक घेवन आमी तें करून तुमकां दितले. डोंट वरी.